So karon guys, naadami karon sa Katoliko sa simbahan diri sa sulod. Gikan pa mi kiblawan guys, ni diretso jud mi diari kay syempre nagpost man ako ang friend nga si Rich Juan kunuhay sa Facebook manggod ba nga nag-money drop siya. So di po ko pa oris oy, gidamay pud nako akong palalab. So duha mi ni anhi diri sa simbahan sa Katoliko nangita sa money drop nga kwarta. O asa naman rong kwarta? Wa jud. Porti naman din namang daghana diri nagduko-duko na mi ang kasagbutan. Nangita ni kaning kamanggahang wa manggihapon. O tan-awa wala jud asa na nini adto pa ko sa cross kay basig naa diri sa dihang wala gid gihapon ko nakita na asa man jud ni kwarta o kung isa ka kauban sige na pang spot kay kuno basig naa daw diha nga side pero wa maghihapon di ay gipaningot na lang ko pinangita kami gipaningot kami wa jud gihapon mi nakita ani adto lang ko sa kalsada sa kuan sa gawas sa simbahan kay basig naa diri sa may kanal o di ba wa jud gihapon balik na pag kog sulod diri sa may simbahan kay basig nalabyan ra nako ba niya di ito o nagkadaghanan noong tao diri sa sulod di ay kay nag inanay pug kaabot ang mga tao. Sige, asa ni ron wa gihapon. Sige na lang magpangita. Nagkabuang ng pangita o ang cross dool na kaayo. Asa mo jud pita ha? Nan di man jud makita ni. How jud kaayo ni si kuan ba Rich Juan mutagog kwarta. Kami pud in taong og kanang hinahanglan. Di nagmoney hunter pud in taon mi. Join lang pud good. Apoy, oy, kay paningo. Ay, puro konsole. Adaya. Oh, mataya, hi. Oh, sige. Ko 50 ha. Oh, 250. 1,000.